प्रति बছৰ আগষ্ট 12 তাৰিখ वर्ल्ड एलिफेंट डे हिसाबे आमी ऑब्जर्व करूँ। एलिफेंट हाथी आमार एकदम आमार हेरिटेज लगत जड़ित हुआ एटा वन्यप्राणी है और आमार अहोमिया सोसाइटीर लगतो हाथीर विभिन्न माने कानेक्शन आछे। आमी देखा पाम हाथीर खूब रेसपेक्ट करे मानुह आमार विभिन्न ठाईत आमी देखिছোঁ हाथी जेतिया हाथीर कारण बेलेगेतो धान खेति एरि दिया निचिना करार जगह आमी देखा पाइছোঁ। तो हाथी खूब रेसपेक्ट करे हाथीर कारण खूब मरम करे मानुहकेटा जेनेरेली और हेकारणे आमी हाथीर ऊपर जिखिनो अवेयरनेस जेनेरेट करिबर कारणे एटु एलिफेंट डे प्रति बছৰ আগষ্ট 12 तारिखे सेलिब्रेट करूँ। एलिफेंट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट नाइका कोने सरकारी व्यवस्था ग्रहण करि आछे इतिमध्ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एटा आजि दिনত एटु एटा नतुन प्रॉब्लम एटु उलाय आछे। तो मेनली एलिफेंट मुवमेंट करा एरिया ह्यूमन एक्टिविटीज थाका एरिया तेनेकुवा एटा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनि जाय। हेतु कारणे आमी मेनली हाथी जदि ह्यूमन हेबिटेशन ओसरत आहिले की करिब লাগিব की करिब नालागे हेतु बुझाবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন अवेयरनेस ड्राइव रेगुलारली कंडक्ट करूँ। एटु आमी एलिफेंट डे अवेयरनेसत एटु जड़ित हुआ बस्तु तार आमार राइजे और आमार फरेस्ट डिपार्टमेंट लग लगी एटु केनेकुवा हाथीक आमी हाथीर मुवमेंटक डिस्टार्ब नकराके आमी हाथी बचाবলৈ केनेके पारिम एटु आमी आलोचना কৰিব দিছোঁ। कन्जार्भेशনৰ কথা ক'লে हाथी कन्जार्भेशনৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কে বিশেষ এটা গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। হয় आमार काजिरंगा हाथीर কাৰণে एकदम वन अफ द बेस्ट हैबिटेट বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। তাত वेटलैंड আছে टाल ग्रासलैंड शॉर्ट ग्रासलैंड और वुडलैंड्स এনেকুৱা मोसाइक हैबिटेट আছে। हाथीर लॉन्ग रेंजिंग एनिमल হয় और आमार काजिरंगा अपनी देखा पाले एटु एटा लिनियर पार्क है। सो लॉन्ग रेंजिंग एनिमलर कारणे एटु ভাল হয় और किछुमान ठाईत हाथी बाहिरतो ওলাই আহি और कार्बी आंगलाং आमार पाहाड़ फाले एटु आमार हाथीकेटा যায় बानपानी সময়তো তেনেকে मुवमेंट करे। एटु एटा होलिस्टिक एनवायरनमेंट हाथी कारणे पाय সেইকাৰণে আমি काजिरंगा ভিতৰত যেতিয়া আমি हाथी দেখা পাম मोस्ट अफ द टाइम माने खूब काम থাকে बेसिके एकदम एटु एटा डांगर जाक हिसाबे एकेलगे থাকে সৰু সৰু পোৱালিৰ লগত থাকা আমি দেখা পাওঁ। एबार वर्ल्ड एलिफेंट डेर थीम मैट्रियार्क्स और मेमोरीज बुली दिया हुआ। हाथी मेनली एडल्ट फिमेल एकजनी लीड करे हाथी फैमिली है हाथी जाक है एडल्ट फिमेल एकजनी लीड करे। तो সেইকাৰণে এটা मैट्रियार्क बुली आमी कওঁ मैट्रियार्किकल सोसाइटी है हाथीर और एटु लीड करा हाथी आमी मैट्रियार्क बुली कওঁ। और मेमोरीज हाथीर एटा खूब इम्पर्टेन्ट एटा कैरेक्टर আছে। हाथीर मेमोरी जेनेरेशन एटु पासन करिब पारे। तो সেইকাৰণে हेतुলৈ आमी आमार एबार एलिफेंट डे थीम बना হৈছে मैट्रियार्क्स और मेमोरीज। निश्चयকৈ এইটো এটা সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই এনিমেলৰ এটা বিশিষ্ট দিন লৈ পেলাই উদযাপন কৰা হয় যাতে মানুহৰ মাজত আৰু এৱাৰনেছ আহক আৰু যিটো কনফ্লিক্ট চলি আছে এতিয়া এলিফেণ্ট ডে এলিফেণ্ট আৰু মানুহৰ মাজত যিটো সংঘাত ঘনাই হৈ আছে সেইটো যাতে সংঘাতটো কমে তাক লৈ পেলাই এই বৰ্ষৰ এলিফেণ্ট ডে আৰু যিটো এলিফেণ্টৰ হাৰ্ট আৰু তাৰ মেমৰিক লৈ পেলাই কাৰণ এলিফেণ্ট হৈছে ছ'চিয়েল এনিমেল এটা গ্ৰুপত থকা জন্তু আৰু সেই তাক লৈ পেলাই গোটেই এবাৰ দিৱসটো পতা হৈছে আৰু যিখিনি আমাৰ কনফ্লিক্ট সেই কনফ্লিক্টখিনি যাতে দূৰ হয় কাৰণ হেবিটেট লছ হৈছে আৰু লগে লগে আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেলৰ খুন্দাত যথেষ্ট সংখ্যক আমি হাতী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বিগত বৰ্ষত। গতিকে অনাগত বছৰখিনিত আৰু দিনকেইটাত যাতে তেনেকুৱা কনফ্লিক্টবিলাক নহয় মানুহৰ মাজতো যিখিনি ধান খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিশেষকৈ গোলাঘাট গোৱালপাৰা নগাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাত যথেষ্ট দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে। আশা কৰোঁ মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো আহক আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতটো কমক। এবাৰ 25ৰ থিম কি বুলি লোৱা হৈছে থিমটো যিটো মেট্ৰিয়াছ গ্ৰুপ আৰু হাতীৰ যিটো মেমৰি সেইটোক লৈ কৰা হৈছে কাৰণ হাতীৰ যিটো আমি মেমৰি বুলি ক'লে এটা ৰাস্তা দিয়ে সদায় অহা যোৱা কৰে দণ্ডি দি পেলাই তেওঁলোক জেনেটিকেলি যদি পূৰ্বপুৰুষ যিটো ৰাস্তা দি গৈছিল সেই ৰাস্তাটোৱে তেওঁলোক অহা যোৱা কৰে। তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে যিখিনি কৰিডৰ ব্লক হৈ পৰিছে কৰিডৰ বিভিন্ন বাসস্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম আৰু যাতায়াতৰ
ব্যৱধান আহি পৰাৰ লগে লগে হাতী যিটো সুকলমে যাতায়াত কৰিবলগীয়া যিটো প্ৰচেছ সেইটো ব্যাঘাত জন্মিছে, যাৰ ফলত মানে মানুহৰ আৰু হাতীৰ কনফ্লিক্টটো আৰম্ভ হৈছে। কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি ক'লে আচলতে কাজিৰঙাত মানাহৰ কথা আহে। কাজিৰঙাৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ তাত হাতীৰ পৰিমাণ কিমান বুলি লাষ্ট হয়, লাষ্ট জানুৱাৰী মাহত হৈছিলে। জানুৱাৰী মাহৰ চেঞ্চাছ মতে প্ৰায় 1228টা আৰু কাজিৰঙা আৰু কাৰ্বি আলং যিটো লেণ্ডস্কেপ সেইটোক লৈ পেলাই প্ৰায় 1500টা হাতী উপস্থিতি পোৱা গৈছে। আৰু কাজিৰঙা আৰু কাৰ্বি আলঙৰ লেণ্ডস্কেপটো আমাৰ হাতীৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত লেণ্ডস্কেপ। Sana poligen afilan আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।